Primero quiero agradecer al señor Jean-Claude como presidente de COMECE, a todos ustedes por esta conferencia de prensa. Yo diría que estamos en un cambio de época. I would like to thank Monsignor Ulrich and COMECE and CITSE for organizing this meeting and supporting from Europe the action we are having in Latin America. Este cambio de época tanto en la sociedad como también en la Iglesia Católica. We are changing epoch at the same time on earth, but also in the church. Hace unos años el Cardinal Martini decía que la Iglesia tiene un retraso de 200 años. Cardinal Martini was saying that the church was 2 centuries late. Y estamos en un segundo aspecto señalar que por primera vez aquí en la COMECE están dos hermanos indígenas amazónicos. But now we've got to highlight that for the first time we've got two friends from indigenous people in COMECE. Ellos representan a 3 millones de hermanos y hermanas indígenas. They are representing 3 million of brothers and sisters con más de 300 poblaciones. From more than 300 peoples, different indigenous peoples. Más de 200 lenguas entre ellos. More than 200 different languages. Y la Iglesia quiere por primera vez en la historia darles la palabra. And for the first time in history, the Church wants them to have a voice. A través de la red eclesial panamazónica. Through the REPAM. Y también con el sínodo amazónico del próximo año. And also with the synod which will take place next year. El Papa Francisco dijo en Puerto Maldonado, en Perú, ellos son los interlocutores válidos para enseñarnos la ecología integral. As Pope Francis said during his last trip to Puerto Maldonado, they are the qualified witnesses of integral human development for all humanity. Y un tercer y último aspecto es señalar que el Espíritu Santo guía la Iglesia. A third aspect is to signal, to highlight that the Holy Spirit is guiding the Church. Es permanente novedad. It's a permanent new event happening, permanent happening. Ya decía que por primera vez nos reunimos en la COMECE. I just said that it is for the first time that we are meeting in COMECE. Por primera vez dos indígenas amazónicos han dirigido su palabra. For the first time, two persons from the Amazon addressed you and talked to you. Por primera vez hay un papa latinoamericano. Got a pope from Latin America. Esto nos exige a todos nosotros un compromiso de renovar la Iglesia, como lo estamos viviendo con el Papa Francisco. This is challenging us and pushing us to renew the Church as the Pope Francis is exhorting us to do. Y con ese nuevo rostro de la Iglesia Católica, and with this new face of the Catholic Church, influir para darle un rostro humano a la economía, a la política y a la actividad empresarial. Try to give also a new face to economy, to the business activity. Y la Amazonía, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si número 38, es uno de los pulmones del mundo. The Amazon region, as Pope Francis said in Laudato Si 38, is one of the lungs of además de las culturas ancestrales de las cuales tenemos que aprender para vivir en justicia, en solidaridad. As well as it is a resource for a global resource from the native cultures
who are still living there and can teach us many things. Gracias. Thank you.